Yung tatlo, 50. 3.50. Tatlong balot. Ah. Isang plastic lang. Oh, okay. Magkano to, kuya? 35. 35. Tatlo. Pandesal. Paano ko pandesal? Favorite nila. Mamaya ibigay. Sarap. Sarap naman talaga pandesal. Mamimiss mo yan. Pandesal na yan. Pandesal. Sarap. Kasalanan ni Daddy. Daddy? O boy ka? Nakising-sing na kinsi, Daddy?